Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette du rôti de bœuf, de quiche aux épinards et de salades variées. وصفة لحم بقري في الفرن مملحات سبانخ وسلطة متنوعة. Pour notre rôti de bœuf, on aura besoin d'à peu près 10 gousses d'ail. غادي نحتاجو تقريبا 10 فصوص من الثوم. On va piquer notre viande à l'ail, on fait une petite incision et on introduit les gousses d'ail à l'intérieur. غادي نديرو جروح في اللحم ديالنا ونغمروهم بالفصوص ديال الثوم. Le rôti de bœuf est un plat habituellement cuit au four, mais moi je préfère toujours lui faire une première cuisson dans une mijoteuse et puis le mettre au four pour avoir une viande encore plus tendre et plus moelleuse. في الأصول ديالو الروتي أو اللحم البقري تيكون مطبوخ في الفرن، ولكن تنفضل أن نديرو الطيبة الأولى في الوعاء ومن بعد ندخلوه للفرن يتحمر. On dépose notre rôti dans une marmite et on rajoute une carotte. نحط الروتي ديالنا في وعاء ونزيدو عليه جزرة، une pomme de terre, batata, un oignon, بصيلة. On va parsemer le haut du rôti de romarin. غادي نحطو فوق الروتي ديالنا أزير أو إكليل الجبل. Un peu de feuilles de laurier, شوية ديال ورقة سيدنا موسى. Une petite cuillère de cumin en graines, معلقة صغيرة ديال كمون حبوب. Une petite cuillère de gingembre en poudre, معلقة صغيرة ديال سكينجبير. Une petite cuillère de poivre noir, معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود. Une petite cuillère d'herbe de Provence, معلقة صغيرة من أعشاب المنسمة. Un peu de thym qu'on va frotter entre les mains. شوية ديال الزعترة اللي غادي نحكوها في يدينا. Du sel d'Himalaya, mais si vous en avez pas, vous pouvez mettre du sel normal. ملح الهيمالايا واللي ما عندوش يدير الملح العادي. On arrose notre rôti d'un filet d'huile d'olive. نديرو فوق الروتي ديالنا واحد شوية ديال زيت الزيتون. On va utiliser 500 ml de bouillon de bœuf et à peu près 800 ml d'eau chaude et on laisse mijoter à feu moyen. Pour ma part, le bouillon de bœuf que j'ai utilisé est un bouillon fait maison. Mais sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des cubes de bouillon. غادي نحتاجو 500 ملل من مرق اللحم وتقريبا 800 ملل من الماء الساخن ونديرو الغوتي ديالنا على نار معتدله. بالنسبه للمرق اللي استعملت انا درتو صنع منزلي، ولكن اللي ما عندوش يكتفي بضمة البنه. Après 45 minutes voire 1 heure de cuisson, voici notre rôti. بعد 45 دقيقه حتى لساعه من الطبخ ها هو اللحم ديالنا. On ne doit pas oublier de l'arroser de temps en temps. ما نساوش باش نسقيوه مرة بهداك الماء ديالو. Si vous aimez une cuisson à point, il sera déjà prêt pour être enfourné. Sinon, vous pouvez rajouter encore quelques minutes. ها هو الروتي ديالنا واجد باش نحشوه في الفرن. Notre rôti est prêt à être enfourné. On va juste l'arroser de son bouillon. ما نساوش نسقيوه بالمرق ديالو قبل ما ندخلوه في الفرن. Qui aime bien le beurre, vous pouvez le beurrer. Moi, je vais me contenter de l'étape précédente. يمكن لكم تزيدوا الزبيدة إلا بغيتوا. On va porter le bouillon de bœuf à ébullition et on va enlever toutes les petites branches pour pouvoir le mixer. غادي نخليو هذيك المرق تيتشحر وغادي نحيدوا العويدات اللي فيه ونطحنوا كل شيء. Une fois mixé, on va prendre un peu de bouillon pour préparer une sauce brune pour accompagner notre viande. غادي ناخدو شويه ديال المرق باش نحضروا الصلصه السمراء اللي تترافق اللحم ديالنا. Dans une casserole, on va dissoudre 2 grandes cuillères de fécule de maïs dans notre bouillon. غادي نزيدو على المرق 2 معالق كبار ديال النشا ديال الذرة et un fond de verre d'eau والقليل من الماء.
On va réduire à feu doux jusqu'à épaississement. غادي نديروها على النار ونحركو حتى تقال. Pour le reste du bouillon, on va rajouter par-dessus 1 litre d'eau chaude. بالنسبة للمرق المتبقي غادي نزيدو عليه لتر من الماء الساخن. On va verser 250 g de tagliatelle. On remue jusqu'à reprise de l'ébullition et on laisse cuire pendant quelques minutes. غادي نديرو على المرق ديالنا 250 غرام ديال لي طاكلياتيل، نحركوهم حتى يتحلوا ونخليوهم يطيبوا في بضع دقائق. J'ai pris une marmite, j'ai mis tous mes épinards frais à cuire quelques minutes à couvert avec des gousses d'ail sans rien rajouter et en remuant de temps en temps. Puis j'ai égoutté mes épinards pour extraire tout l'eau de cuisson. في وعاء سديت على صبانيخ ديالي مع فصوص ثوم بلا ما نزيد عليهم حتى شي حاجه، غير تنحرك مره ومن بعد درتهم يستقطروا باش ينشفوا من الماء. جي écrasé les 9 gousses d'ail مع 9 الفصوص ديال الثوم. J'ai assaisonné avec du sel d'Himalaya, درت عليها ملح الهيمالايا, un petit peu de poivre noir, شويه ديال الفلفل الاسود et environ 6 petites cuillères de fromage frais. ونزيدو تقريبا 6 ديال الملاعق صغيره من الجبن الطري. Et 2 grandes cuillères de fromage mozzarella râpé وجوج ملاعق كبيره ديال جبن الموتزاريلا المفروم. On va répartir les épinards sur les fins de quiche que j'ai acheté. غادي نعمروا العجينه اللي شريت بالصبانيخ. Dans un bol, on va prendre un œuf, بيضة, 2 grandes cuillères de fromage râpé, جوج ملاعق كبار ديال الفرماج مفروم, فلفل اسود, poivre noir et un tout petit peu de lait de chèvre وشويه ديال الحليب الماعز. On mélange la préparation, نخلطو كلشي. On verse la préparation aux œufs sur nos quiches et on enfourne dans un four préchauffé à 210 degrés. غادي نعمروا لي كيش ديالنا بالمزيج ديال البيض ونديروهم في الفرن المسخن على 210 درجة حرارة. Maintenant, je vais commencer ma salade composée. ودابا غادي نبداو السلطة المتنوعة. La première chose que je fais, c'est préparer une mayonnaise maison. أول حاجة نديرها هي تحضير صلصة المايونيز في البيت. Ma première salade va être composée de riz, thon, maïs, olives, fromage râpé et mayonnaise. السلطة الأولى غادي يكون فيها الأرز المسلوق، تونة، الزيتون، الجبن المفروم وصلصة المايونيز. La deuxième salade, elle sera composée de grands dés de pommes de terre bouillies, un œuf bouilli et râpé, des maïs et un peu de surimi coupé en rondelles pour rajouter de la couleur et de la mayonnaise. بالنسبة للسلطة الثانية غادي تكون فيها قطع مربعة مسلوقة ديال البطاطس زائد بيضة مسلوقة ومحكوكة والذرة. غادي نزيدو عليهم سوريمي مقطع دوائر باش نعطيوه شوية ديال اللون وصلصة المايونيز. Et on commence le dressage de notre salade. ونبداو بزيان السلطة ديالنا. On va hacher une poignée d'amandes pour les mettre au-dessus du riz. غادي نطحنوا اللوز باش نزوقوه الرز من الفوق. On aura besoin de tomates cerises et de mini mozzarella. غادي نحتاجو طماطم صغيرة وجبن الموتزاريلا صغير. On va les alterner sur un cure-dent avec des olives noires et on les arrosera d'huile d'olive et on les déposera. غادي نديروهم في عود الأسنان ونزوقو بيهم ونديرو لهم زيتون الأسود. Dans ma salade, j'ai rajouté de la betterave râpée, des choux, des œufs bouillis et des tomates coupées en morceaux. السلطة ديالي زدت عليها الشمندر المحكوك، الكرنب أو لي شو، البيض المسلوق والطماطم المقطعة طريفات صغيرة. Et puis j'ai décoré un peu avec des graines de chia et des pignons de pain. وزدت من الفوق حبوب الشيا والصنوبر. Voilà, mes
كي سون توت شود الكيش بالسبانخ ديالنا وجدات. On va les servir avec notre salade. غادي نحطوهم مع السلطة ديالنا. À l'aide d'un couteau tranchant, on découpe notre rôti en tranches. غادي نقطعو الروتي ديالنا. J'ai fait le dressage de mon rôti de bœuf. Je l'ai servi avec des brocolis, des haricots, des carottes et des petites pommes de terre bouillies dans l'eau salée et rissolées dans une persillade. حطيت اللحم ديالي ورافقته بالبروكولي، بالفاصوليا الخضراء، بالجزر وبالبطاطا الصغيرة، الكل مسلوق في الماء المالح ومقلي في زيت الزيتون بالثوم والمعدنوس. J'ai mis dans mes cuillères de service la sauce brune, à servir chaude bien sûr. حطيت في طبق التقديم الصلصة السمراء لازم تكون سخونة. Dans l'autre cuillère, j'ai mis de la moutarde, الخردل.